O Zamis City Misamis Occidental gusto na magtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? Maayong adlaw. Dazil Motikson. Kini ang Ozamis Today. Sa tuwang mga headlines. Opisyal nga paglusad sa pamaskong handog 2024 sa Ozamis, pagligon sa diwa sa Kapaskuhan ug padayong pag-asenso sa Dakbayan. Duulan sa 3,000 ka mga bagong miyembro sa Asenso Pinoy Party, nanumpa, bunggang pinaskuhan sayo nilang nadawat o gipasalamatan. Mensahe sa paghigugmaay, pagpailob, pagtinabangay o pagpakigambit gikan ni Attorney Sam Norman Fuentes atol sa launching sa pamaskong handog 2024. Mayor Indy Waminal nag-turnover sa 7 ka mga brand new heavy equipment sa SWIMO, CDRRMO ug City Engineers Office. Mayor LGU dili makadeklara og local holidays. Asenso sa Misulo Singing Contest 2024 nagpasigarbo sa talento sa pag-awit sa mga Osamisnon. Tree planting activity gipahigayon sa Sitio Giraog, Barangay Kinuma Norte. Asenso Ozamis Schools Christmas Carol and Solo Singing Contest Grand Finals giatangan. Free hospitalization nagpagaan sa pinansyal nga kalisod sa mga Osamisnon. Ania ang maritalya sa Ozamis Today. Opisyal na paglusad sa pamaskong handog 2024 sa Ozamis, pagpaligon sa diwa sa Kapaskuhan o padayon nga pag-asenso sa Dakbayan. Ang good news nining report. Tana ko ninyo, nabati ba ninyo ang padayon nga pag-asenso sa Ozamis? Sa padayon nga pag-asenso sa Dakbayan sa Ozamis, pinaagi sa lubos-lubos ug tinudanay nga serbisyo uban sa puno sa paglantaw sa unahan ug suporta alang sa kaayuhan sa katawhang Ozamisnon, mao ang opisyal nga pagbukas sa pamaskong handog 2024 sa Dakbayan isip ay diwa sa paghinatagay nga tradisyona alang sa pamilyang Misamisnon nga gipangunahan ni very hard working Governor Misamis Occidental Attorney Henry S. Waminal, Ozamis City Mayor ug incoming Pinoy Party List Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ug uban ni Asenso kanunay mayoralty candidate Attorney Sam Norman Fuentes, mga sakop sa konseho sa Dakbayan, mga kapitanis sa nagkalain-lain ng barangay sa syudad uban sa suporta ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal. Ang pagbubo sa mga regalo ug sorpresa alang sa 2,990 ka mga census service providers at tuloy sa kasaulugan sa kapistahan sa mahal nga Birhen sa Immaculada Concepcion, nagtimaan sa pagpasalamat alang sa daghang mga panalangin, maayong panglawas ug balaang pagpanalipod nga nagpadayon sa pagpalambo sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dakbayan. Ang Team Asenso Administration usa ka buhing pamatuod ug ehemplo alang sa pagpaligon sa diwa sa Kapaskuhan nga mao ang paghinatagay diin namugna ang kalihukan agi sa dakong pagpangga o paglingi alang sa pamilyang Misamisnon nga adunay masaluhan sa panahon sa Kapaskuhan. Pahayag ni Mayor Indy. Nga diri sa Ozamis, naanad na ra ba ang mga Ozamisnon nga diri kay usa ka food pack mo'y dawaton. Dili lang kay duha ka food pack mo'y dawaton. Makita ninyo karon sa inyong atubangan, 3 ka food pack ang madawat sa bawat Ozamisnon household sa ato ang pamaskong handog. Gidugang paniya. Kay si Gov. Henry,
ug ang inyong mga lideres sa Team Asenso. Nakita man, nabati man para sa ato ang tanan, ang kalisod sa panahon karon. Tungod kay apektado ta sa tanang gubot, dili lang sa ato ang nasod, sa gawas po sa atong nasod, daghan kay gira, apektado ang trade, apektado ang mga presyo, no? Naglisod yun ang mga katawhan. Dungag sa 3 food packs per household nga madawat sa matag o sa misnon, no? Naapagyoy madawat, dili na lang per household, pero each qualified o sa misnon, no? So kung sa usa ka household 5 mo kabuk qualified, no, naapagyoy madawat additional 1,000 pesos per qualified recipient ani nga atong programa. Nasabtan ni Mayor Indy ang mga pangutana ug kabalaka ilabi na sa katawhang Ozamis noon kabahin siyang pagdagan isip first nominee sa Asenso Pinoy Party List. Apan ang gipasalig sa mayor nga bisan bag-uhay pa lang na himong second class city ang dakbayan sa Ozamis, apan ubos sa liderato ni incoming Ozamis City Mayor Attorney Sam Norman Fuentes, posible ang pagkahimong first class city sa dakbayan. Ako ang punto, nga bisan pag last week lang nahimog full-fledged second class city ang Ozamis City. Ako, karon pa lang makasulti sa inyo ha. Under the leadership of Attorney Sam Norman Fuentes, Vice Mayor Bibi, and the Asenso Ozamis City Council, ko matingala, og I think, no, dili po mo ang angay matingala, nga adisar pa man, sa 2028, ang Ozamis City, mahimo nag first class city. Pwede na mo pakpak. No? Gidugang pa sa mayor, Ug tungod kay nakasigurado mi na nag-Gov Henry kung ando nga ang Ozamis mabilin ra sa insaktong mga kamot, dili ra ni siya mabiyaan, umahimog kanunay na ang pag-asenso ni ini. sa pagpadayon sa kalihukan, gibutyag usab ni Mayor Indy ang mga regalong madawat sa mga Asenso service providers sa dakbayan. Ang 3-in-1 pamaskong handog gikan ni Governor Henry ug sa probinsyal nga kagamhanan, Kongando ug Asenso Ozamis team. Cash gifts ug dugang pang allowances nga gi-provide sa team Asenso administration. Kamutaran nga mga service providers karong adlaw, basta naka-attendance lang no, wala na late pero murag kadaganan on time man. Makadawat po mo sa inyo ang allowance nga 3,000 pesos para sa second half of December. But pasabot, kamutanan karon inyong total madawat gawa sa tulo ka buok nga food packs na ay 4,000 pesos nga mauli sa inyong pamilya. Dugang sorpresa usab sa mayor alang sa mga service providers diin subala pa niya. No, pero kay nabati man namo inyong kakugi, inyong pagpaningkamot yun para sa Team Asenso. Ang inyong allowance nga 500 per month, sugod karon January, ato ng doble, may mo nag 1,000 per month para sugod next year ang mga service providers sa Team Asenso na hisgutan na namo ni na Vice, ni na Attorney Sam, sa katuig, minimum ninyo madawat 12,000 na. No. Basta magpabilin lang mo nga uptick, no? Magpabilin lang mo nga maglihok gyud para sa atong kausa sa Asenso, no? Dili na namo malimtan, kanunay po na namo makita ang inyong kahago o kanunay po ni dire Team Asenso mangita og pamaagi nga maksuklian na og insakto, no. So on behalf of the entire Team Asenso Ozamis, no, gusto lang nako sa inyo ha, I just want to wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Daghang salamat sa inyong tanan. Pinaagi sa pamaskong handog 2024, gipakita ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang pagtinabangay ug pagpaambitay alang sa tanan. Salamat sa Team Asenso sa padayong paglambo sa dakbayan. Malipayong pagsaulog sa Pasko ug padayon kita sa pag-asenso Ozamis City. Dulan sa 3,000 ka mga bagong miyembro sa Asenso Pinoy Party na numpa.
Bonggang pinaskuhan sayo nilang nadawat o gipasalamatan. Gitutukan ni Barnel Texon ng maong balita, ani ang iyong report. Ang service providers nga sila si Mrs. Jasmine Lastimosa Ilyacuni, residente sa Barangay Litapan, Mrs. Marcelina Gakasan sa Barangay Lamaan ug Mrs. Vivincia Carsano, ang service provider usab sa Barangay Stimson Abordo sa City, ang lakip na karon sa mga bag-ong miyembro sa Asinso Pinoy Party nga mi-take out Disyembre 8 dito sa Osami City Gymnasium, Tabid og Dimaluna Covered Courts. Ingon nga mga bag-ong kapartido sa Asinso Pinoy Party leaders atol sa gipigayong launching sa mas gipabunggang pamaskong handog 2024 distribution. Mukabat sa 2,990 ka mga service providers nga nagagikan sa 51 ka mga rural ug urban barangay sa Osami City. Lakip nila ni Mrs. Ilyacuni, Gakasan ug Carsano ang linawas og pinaagi sa Zoom nga nanumpa sa pagpanguna ni Asinso Pinoy Party Secretary General and Misamis Occidental Board Member Eduardo Tata Sibido. Ang mas utiking ang gisaksihan mismo sa mga kasamtangang membro, mga barangay officials, city officials nga gipangunahan ni Party President Governor Henry Sibilia Waminal ug Vice President Attorney Henry Puentes Waminal Jr. Ingon man ni incoming Osami City Mayor Attorney Sam Norman Puentes. Silang tanan ang nanumpa og misaad sa ilang hugot ug timos nga pagkamaunungon sa partido. Misaad sila nga ilang pagasundon ug tumanon ang batakang balaod sa partido ug puy-an ug ikinabuhi ang mga prinsipyo nga gilatid niini alang sa usa ka malinawon, malambuon ug malipayon nga pamuyo. Ilang tumanon ang mga balaod ug mga legal nga mando nga gipasiugda sa mga otorisadong namunuan niini. Usab ilang buhaton ang ilang obligasyon kutob sa ilang makaya nga abilidad ug kapasidad nga walay kahadlok o pabor alang sa kinatabuk-ang kaayuhan sa partido ug sa komunidad nga ilang gipuy-an ug huptan usab nila ang mga gawi sa 5Ms sa pagka-matinahuron, matinud-anon, matinabangon ug mahigugmaon aron sa paghatag og maayong dungog sa Partido Asinso Pinoy. Silang tanan ang automatic nga makahupot sa Asinso Pinoy ID card nga maghatag kasiguraduhan nga makabenepisyo sa tanang serbisyo o mga programa sa partido nga makausab sa dagan sa kinabuhi sa mga misamisnon. Kalakip na niining mga privilege ang Hospital and Healthcare Program, Asinso Rice Farmers Pool Assistance Program, Educational Program, Social Services, Burial Assistance Program, and other social services. Gani ang certified Asinso Pinoy Party member na karon nga si Mrs. Jasmine Ilyacuni ang mapasalamaton kaayo nga nakaabil ang iyang nasakit nga bana nga barangay Kagawad sa Litapan sa Asinso Osamis Free Hospitalization Program. Nalipay usab kaayo siya kay gihatagan pagyud sila ni Mayor Indy Waminal og 20,000 pesos nga financial assistance. Ako ikasulti sa atong halangton nga Mayor Attorney Henry Waminal nga daghang kaayong salamat sa atong pagkadisgrasya sa akong bana nga si Kagawad sa Ilyacuni nga naagid siya ga suporta kanamo gikan sa iyahang sa cash assistance nga iyang gihatag kanamo nga 20,000 sa iyang pag-stainless anto dito sa hospital sa emergency nga wala gyud mi niya pasagdi iya gyud mi gisuportaran kauban sa mga Asinso team og sa amoang coordinator, board member, DJ Canlas, naapod, gasuporta ka na mo kanunay. Nagpasalamat kay kong dako sa Ginoo nga naa sila, gihimong giya nga naa karon diri sa atong Osamis nun, sa Asinso Osamis nga sila gyud gihatag og giya sa Ginoo makatabang sa makatawhan diri sa atong Osamis. Si Mrs. Ilyacuni, Gakasan ug Carsano ang nagpasalamat usab nila ni Governor Henry kung ando o Mayor Indy Waminal sa sayong napaabot nga mga pinaskuhan gikan sa giisip nga tulo ka mga Santa Claus sa atong syudad ug sa tibuok nga probinsya. Malipayon kay mi sa among pamaskong handog gikan sa among working governor Henry Waminal og sa tanan og ni og sa among congressman Christmas message sila nga unta tagaan paslagdagan pang blessing og maayong panglawas para sa mga katawhan sa Asinso Osamis
sa Amis Occidental. Daghang kay salamat sa among pamaskong handog. Ay, dako na kong kalipay nga yatagan mi og kantidad ni Governor nga imbes 3,000 gidugangan og 2,000. Salamat sa Ginoo. Imong Christmas message sa ilahang pamilya. Ano, magpasalamat ko sa ilahang pamilya kay bisan lisod ang panahon karon, iyag yung giatiman ang mga katawhan. Daghan kayong salamat. Dako kay ko pasalamat sa among madawat karon usa ka service provider sa Team Asinso kay dako kay ikatabang sama og pasalamaton yung kay ko sa Team Asinso nga ako nga usa ka service provider laban to laban gyud mi sa Team Asinso sa una pag panahon hantod karon. Salamat yung kay sa nga tanan. Sa iyang Facebook post, gipadayag ni Mayor Indy Waminal ay iyang kalipay sa malampusong launching sa Pamaskong Handog 2024. Matod pa sa kugihan nga mayor sa Osamis City, to quote, "Holiday will spend kicking off our city 3-in-1 Pamaskong Handog with Governor Henry S. Waminal, Attorney Sam Norman Puentes, Vice Mayor Simplicia Bibiniri, the Provincial Board, the City Council, Barangay Captains, ug sa atong Asinso Pinoy members. Gisugdan nato ang paghatag sa ato mga kugihan na Asinso service providers who will be assisting the distribution sa matag barangay this coming Tuesday." Unquote. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Dixon. Salamat Bernald. Mensahe sa paghigugmaay, pagpailob, pagtinabangayog, pagpakigambit, gikan ni Atty. Sama Norman Fuentes atong sa launching sa Pamaskong Handog 2024. Si Leoncio Midalio alang sa report. Itong ato ni ipakita, pinagi sa atong paghigugmaay sa atong isig-isa. Pailob sa isig-isa ang atong pagtinabangay ug ang atong pakigambit kung unsa may naa sa atoa. Sanglit anaa nakita sa panahon sa Kapaskuhan ang pagkatao ni Ginoong Hesus aron sa pagluwas sa katawhan tungod sa atong nahimong kasalanan ug atong mabatnan ang tinuod nga diwa sa Pasko ug atong ipakita ug ipatigbabaw ngadto sa matag usa pinaagi sa pagkamahigugmaon, pagpailob, pagtinabangay ug pagpakigambit kung unsay anaa kanato. O kini ginahimo na sa Team Asinso panahon pa ni kanhi Congressman Governor Henry Waminal o ginasunod ni kanhi City Mayor Congressman Ando Waminal o gipadayon ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Kini ang mensahe sa umaabot Osamis City Mayor Attorney Sam Norman Puentes atol sa launching sa Pamaskong Handog 2024 Disyembre 8 sa Osamis City Gymnasium. Sumala pa ni Atty. Puentes nga walay suliran nga dili gayon mahatagan o kasulbaran kung ang tanan magtinabangay, magminhalay, maginambitay ug ang pagpaubos sa matag usa. O kini iyang ipasalig o ipadayon sa iyang liderato ang tinudanay nga pagserbisyo sa katawang Osamisnon uban sa suporta sa probinsya ilalom sa liderato ni Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal, Mayor Indy Waminal ug ilabi na nila House Speaker Martin Romualdez, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron magpabilin nga ang katawang Osamisnon ug ang tibok Misamisnon magpuyong malinawon, malampuon ug malipayon. Akong ipasalig sa inyo nga atong ipadayon kung unsa may nasugdan na sa Team Asenso, mao na kana ang atong patakaran. Sugod karon taman o maabot. Mo kini ang atong pagabuhaton o pagtutok para pagserbisyo sa atong dakbayan para mapuha gid nato tong ginapangandoy. Pero nagasugod naman pangandoy nga ang taga Osamis sama sa taga Misamis Occidental magpuyong, malinawon, malambuon og malipayon. Kinahanglan nga kita malipayon, malinawon, kinahanglan malinawon ang siyudad sa Dakbayan sa Osamis. Kay mao kini makaingganyo sa atong mga kaugalingon nga mga negosyante diri nga mo pagawa sila sa ilang kapital para pagpadungag sa ilang mga negosyo. Mao po ni makapaingganyo sa mga investor nga mo dagsa sa ato ang dakbayan.
Ang launching sa Pamaskong Handog 2024 gitambungan nila Misamis Occidental Governor Henry Waminal, 2nd District Board Members, City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr., mga sakop sa konseho nga gipanguluhan ni City Vice Mayor Simplicia Bibinire, mga barangay chairman ug ang 2,990 ka mga asinso service providers sa dakbayan sa Osamis. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat, Leoncio. Mayor Indy Waminal nag-turnover sa 7 ka brand new heavy equipment sa SWEMO, CDRRMO ug City Engineers Office. May balik ka lang sa report si Bernard Tixon. Alas 12 sa Udto, adlaw Lunes, Disyembre 9, ilalom sa naglagiting sa kainit nga adlaw, balampuson nga nabinidisyonan o napanalanginan nila ni Reverend Father Joel Monte de Ramos o Father Rinaldo Lacchio sa St. Mary's Chulo Gate, Gango, Osamis City, ang napalit sa Asinso Osamis Administration sa pagpangulo ni Osamis City Mayor Attorney Henry Ende Fuentes Waminal Jr., Vice Mayor Simplicia Bebinire o City Councilors ang 3 ka units nga brand new 6 cubic garbage compactors nga kayang muhakot sa mga basura bisan sa pinakahilit ug piot nga mga barangay sa syudad. 2 ka units nga 6 cubic dump trucks, 1 ka unit nga self-loader truck nga kayang mokarga og backhoe ug bulldozer, ug 1 ka unit nga transporter truck nga kayang muluwas og mapasakay sa daghang mga evacuate nga mga pasahero panahon sa emerhensya ug kalamidad. Ang pagpalit sa mga dump trucks, garbage compactors ug self-loader truck ug transporter truck matud pa ni HRMO SWEMO Department Head Engineer Teresa Titis Borge nagpakita lamang og dugang pamatuod sa dedikasyon ni Mayor Indy Waminal sa pagbag-o sa Osamis City ngadto sa usa ka mas malambuon ug mas maayong puy-an nga komunidad nga nagpaligon sa dedikasyon sa administrasyon sa paghatag og epektibong serbisyo sa pagdumala sa basura, infrastruktura ug disaster response alang sa mga residente. Matud pa ni Engineer Borge sa casual nga paghinabi ning tigbalita nga ang mga smaller size garbage compactors ug dump trucks ang kayang muhakot sa mga basura sa mga purok sa barangay sa atong syudad nga lisod-sudlon kaniadto sa mga dagkong mga garbage trucks sa syudad tungod sa kapiot sa dalan nga may nakaharang pang mga service drop wires ug kable sa cable TV ug internet. Usab ang passenger transporter dako og ikatabang panahon sa buhatan sa CDRRMO o sa mga emerhensya ug kalamidad, samtang ang self-loader truck mausab ang kargahan sa City Engineers Office sa ilang heavy equipment sama sa bulldozer ug backhoe. Alang sa Osamis Today, ako si Bernard Tixon. Salamat, Bernal. Mayor LGU dili makadeklara og local holidays. Ani ang detalye. Under laws, ang President or ang Congress ra ang makadeclare og local holidays, dili ang LGU or ang Mayor. Kini ang pagpasabot ni Osamis City Mayor Attorney Henry F. Waminal Jr. sa iyang official FB page kasunod sa kasaulugan sa kapistahan sa Inmaculada Concepcion sa Dakbayan sa Osamis, Disyembre 8, 2024. Lunes, Disyembre 9, sa usa ka post nga naghisgot kabahin sa fiestas and holidays, gibutyag ni Mayor Indy nga daghan ang naghangyo kaniya nga modeklara og holiday ni ining adlaw. Apan pagpaklaro sa mayor ra in taon ko. Dili ni nako pwede mabuhat. Gibutyag ni Mayor Indy nga nahimong holiday ang December 8 tungod ni former congressman and now Governor Henry S. Waminal tungod kay kongresista siya ni atong panahuna nga nag-author sa balaod nga nagdeklara sa Disyembre 8 nga holiday. Apan pagpaklaro ni Mayor Indy, Disyembre 8 lang ang holiday. Walay labot ang Disyembre 9. Pasiyaw pa ni Mayor Indy, basin pwede natong mahangyo si Congressman Ando Waminal nga magpas og laing balaod. Total, palangga, mampud taniya. Sa DILG Opinion number 27 series of 2022, gi-highlight ni Mayor Indy ang tubag sa Department of the Interior and Local Government kabahin sa pangutana kung may gahumba ang LGU sa pagdeklara og local non-working holiday. To quote,
Nowhere in the Local Government Code of 1991, Republic Act number 7160, or any other laws for that matter, can we find a provision that expressly grant the local government the power to declare holidays. Verily, local government units are not clothed with the power to declare local holidays in their respective jurisdiction. Unquote. Dugang ni Mayor Indy, but sa karon, #back to work tita mga trabahante and #stay in school sa atong mga students. Pasalamat usabang gipaabot sa mayor ngadto sa Philippine National Police, Philippine Army, Bureau of Fire Protection ug sa tanang LGU personnel nga nagdumala sa Incident Command alang sa fiesta activities sa Disyembre 8. Bisan sa kadaghan sa mga tao na siguro gayud nila nga way di maayo nga mga insidente nga mahitabo. Asenso Ozamis Solo Singing Contest 2024 nagpasigarbo sa talento sa pag-awit sa mga Ozamisnon. Mibalik alang sa report si Leon Shumidalio. Bisan pa man sa kusog nga ulan, napuno sa makalingaw og mabibo nga performance ang ikaduhang Sabado sa Asenso Ozamis School Solo Singing Contest 2024. Diin 20 ka mga contestants gikan sa nakalinlayang eskwelahan og barangay sa Dakbayan ang nagpasikat og misalmot aron ipasuntayag ang ilang nagkadaiyang talento sa pagkanta nga gipahigayon sa Asenso Ozamis Wellness Park ngatong Disyembre 7. Ang maong kalihukan gitambungan sa tulo ka mga konsyales sa Dakbayan sa Ozamis nga gipanguluhan ni Honorable Roland Dinque Suizo Jr., Chairman sa Committee on Tourism, uban nila Honorable Cecil Waico, Chairman sa Committee on Education, ug Honorable Juanito Junjun Sakin Jr., Chairman sa Committee on Environment, ug nagsilbi usab isip usa sa mga panel of judges, kauban sila Juliet Reyes Ruben ug Judge Armando Adlawon. Sa iyang opening remarks, gipahayag ni Honorable Suizo nga kini usa ka paagi sa Team Asenso Administration ubos sa maayong dumala ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga kanunay naglantaw sa paghatag og bili og importansya sa talento sa tanang kabatan-unang Ozamisnon pinaagi sa pagpakita sa ilang tagsa-tagsa kaabilidad sa pagkanta. Gikan gini sa ato ang mayor nga this is our way of saying mo na kung gingon last Saturday, this is our way of giving our talent sa mga tagsa-tagsa kanang mga Ozamisnon importance og valued kayo namo ang inyong mga talents mo nang amo gining gigahinan og effort, higayon og panahon para amo makita at ato pong ma-enhance, ato ma-develop, ma-improve ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga talents nga naa sa matag Ozamisnon. Kulang na lang gyud nga ato gyud silang encourage, i-push para to continue with their talent of singing. Dugang saysay ni Councilor Suizo, we just wish nga this will serve an inspiration to you nga if we were going to continue this kind of program, manggawas sa itong mga lungga and we will be able to compete with them, ipakita nato, i-show nato unsa ka talented ang mga Ozamisnon. puno sa kumpiyansa og mapasigarbuhon nga gipakita sa 20 ka mga contestants at ubangan sa mga katawan og sa mga panel of judges ang ilang nakatago nga kahanas sa pag-awit taliwala sa kusog nga ulan diin kini nagpamatuod sa determinasyon sa matag Ozamisnon nga makabot ang ilang gitinguha nga kadaugan. Ang gideklarar nga top 3 finalists nga sila si Ivy Mi Sabuero, representante sa Barangay Pantaon, James Alex Codia sa Pulot National High School ug Amy Jean Aligrado sa Cross Lanzado Integrated School. Diin mapasigarbuhon nga nagpakitang gilas sa ilang kahanas ug maanindot nga ariglo sa pagkanta. First of all, we would like to thank everyone for coming here tonight, no, bisaga ulan, sa mga nag-support. Thank you so much for sa mga nag-organize ani sa Team Asenso and nga naay opportunity nga na-showcase among talent. Thank you so much. Thank you sa tanan. Kami na ni Mayor Indy Waminal. Thank you so much, Mayor, og sa naghimo ani nga program. Daghang kay salamat.
Sa pagkakaroon adunay unom ka mga contestants nga musangka og mo compete sa umaabot nga final sa pagayon sa ikaupat o katapusang Sabado, Disyembre 21 ning tuiga. Ang asenso sa aming school solo singing contest usa ka programa nga nagpamatuod sa tinud-anay nga paningkamot ug panaghiusa sa Team Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Indy Waminal, Congressman Ando Waminal ug Misamis Occidental Governor Henry Waminal. Alang sa paghatag og bili, importansya o kadungganan sa talagsaong talento sa matag Ozamis nun. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medalyo. Salamat Leon sa tree planting activity gipahigayon sa sitio Giraog, Barangay Kinuman Norte. Si Glenn Ray Roluna alang sa report. Nadung Sabado sa buntag usa ka malampuson nga tree planting activity ang gipahigayon didto sa sitio Giraog, Barangay Kinuman Norte nga gibsugdahan sa Solid Waste and Environmental Management Office kung SUEMO nga gipangunahan ni Engineer Tetes Teresa Borge. Ang mga kalihukan ubos sa suporta ni Ozamis City Mayor Attorney Indy Waminal Jr. o gitambayayungan sa Barangay Kinuman Norte Council sa pagpanguna ni Kapitan June Ignacio. Inabanan sa Department of Environment and Natural Resources DNR Sendro o Philippine Institute of Civil Engineers Ozamis Chapter. Sa maong aktibidad, 50 ka mga balikbitan na seedlings ang gitanom sa mga center island sa buong lugar na nagpakita sa usa ka kolektibong paningkamot aron nga mahatagan og dugang greenery og environmental sustainability ang barangay. Ang tree planting usa ka kabahin sa mga programa nga nagtubag sa ecological restoration o climate change mitigation sa syudad. Sumala ni Engineer Borge, ang tree planting dili lamang usa ka simbolo sa pag-atiman sa kinayahan apan usa-usab kini ka praktikal nga solusyon aron nga mapanalipdan ang lokal nga ecosystem. Thank you for joining us sa pagtanom. Initial pa ni nato nga pagtanom 50 pinikabuok. Sugod pa gyud siya sa many series of tree planting activities sa SUEMO o sa Barangay Kinuman Norte. Proposal ni namo nga gihatag ni Mayor Indy, proposal namo ni Kapitan Delphin Ignacio o we are thankful nga giaprobahan ni nga proposal. And we don't see any reason nga nung dili ma-approve no kay kining mga kahoy, ang pagtanom sa kahoy is very essential and important kay ano maka-filter siya air kay i-absorb niya ang carbon dioxide. Ang carbon dioxide po kung i-absorb na sa kahoy, maka-mitigate po siya climate change. Aside from that, di ba ang kasagaran mo ato ta pabukid ta para mawala atong stress. Makawalang stress kung naay mga kakahuyan. Dayon kini dili lang kana ang nga mga benefits makuha nato sa mga kakahuyan. Ang Barangay Council pinaagi sa liderato ni Kapitan Ignacio nagpahayag sa ilang pasalamat alang sa suporta sa city government o sa mga partner agencies. Ang mga partisipante gikan sa nagkalain-laing sektor lakip na ang mga barangay officials, DNR Sendro personnel o mga membro sa Peace Ozamis Chapter mapasalamaton nga nagtinabangay aron nga masiguro ang kalampusan sa mga kalihukan. Ang mga kalihukan usa ka ilhanan sa panagiusa o dedikasyon sa mga Ozamisnons. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat Glenn. Asenso Ozamis Schools Christmas Carol Solo Singing Contest Grand Finals giatangan. Ani ang report ni Adoni Dicena. Gilauman nga mas atangan pa sa mga Ozamisnon ang grand final sa pinakaunang Asenso Ozamis Schools Christmas Carol Competition and Open Solo Singing Contest nga mahitabo sa Disyembre 21. Si Committee on Tourism Chairperson City Councilor Dinky Suizo mismo ang may pahibalo labot sa serye sa maong singing competition nga gisugdan ni atong Nobyembre 30 atol sa Bonifacio Day sa Asenso Ozamis Wellness Park, particular sa amphitheater. Bukas gihapon ang nagpasigda niini alang sa lain pang elimination round nga mahitabo sa Disyembre 7 alang sa Open Solo o 8 usab ka mga eskwelahan alang sa Christmas Carol Competition. Sa Disyembre 14, laing 8 na usab ka mga schools ang
musalmot sa elimination round o sa Disyembre 21 mauna ang grand final night diin ang top 6 sa Open Solo Singing Contest o top 6 usab ang magbangga alang sa School's Christmas Carol Competition. Gipasgarbo ni Consel de Gesuiso nga nagtangag og dakong premyo ang palarang mananaog sa maong pa-contest nga suportado ni Mayor Indy Waminal, Congressman Ando Waminal o Governor Henry Sevilla Waminal. The first of the 4 Saturdays last November 30, the Open Solo Singing Competition at Wellness Park. That's Saturday. And we have 13 singers, contestants during that night. 13 singers? 13 singers. Out of the 13 singers, we have chosen top 3. These were from Barangay Gango, Barangay Mulikay, and Barangay Carmen Annex. And the next round will be the next Saturday, December 7. There will be 8 competing schools for the Christmas choral singing competition. And also another 8 participants for the Open Solo Singing Competition at Wellness Park on December 7. Then on December 14, another 8 competing schools. Please support the activity and please be present on 7, 14, especially on the grand finals night, 21. Alang sa Usamis Today, Abel Medicina report. Free hospitalization nagbagaan sa pinansyal nga kalisud sa mga usamis noon. Atong dawaton ang report ni Marian Lumapas. Ang Asenso Usamis Free Hospitalization of Funeral Services Program usa ka inisyatibo nga gimugna sa Asenso Usamis Administration aron matabangan ang mga residente labi na katong walay medical insurance sama sa PhilHealth nga makaabag sa pag-atiman sa ilang mga gastuhan sa ospital. Kini nga programa nagtinguha nga mapagaan ang pinansyal nga kalisod sa mga pasyente ug ang pamilya matabangan nga makasagubang sa wa gidahom nga gasto ug makalikay sa pagpangutang aron malikayan ang dugang kawaladon. Si Marichu Villaver, 46 anyos ug residente sa Bayan Usamis City, nangayo og tabang sa Asenso Usamis Administration aron matabangan ang iyang anak nga si Jerlon Villaver, 20 anyos, nga na-confine sa St. Joseph Hospital tungod sa acute gastroenteritis with moderate dehydration. Daling gilihok ni Maricho ang mga requirements aron nga makaabil sa programa sa Asenso Usamis Free Hospitalization alang sa ilang hospital bill nga miabot sa kantidad nga 17,309 pesos nga nakahatag og dakong kabugat sa ilang pinansyal nga kahimtang. Gidugang pa ni Maricho nga lisod ang kahimtang sa ilang pamilya. Siya usara ka labandira ug ang iyang bana usa ka libor. Lisod kaayo makapangita og kabayloan og kwarta ilabi na kung magkinahanglan og dakong kantidad para sa bayronon sa ospital. Nagkuan ko nag-process sa excess bill sa ospital. Dayon ang na-admit sa St. Joseph Hospital, ang na-admit si Jerlon Villaver. Kung ba na libor na pero open ba? Kana lang ungkol-ungkol bitang trabaho. Ako napukoy laundry. Sunod sa pipila ka oras sa iyang paghula, tumang kalipay ang gibati ni Maricho sa diyang gitawag na ang iyang pangalan sa usa ka personnel sa Asenso Usamis team. Diin siya gipahibalo nga gi-zero balance na ang iyang excess bill nga sa unang higayon wala siya napakyas tungod kay nahatagan o kasulbaran ang ilang bayronon sa ospital. Akong ipasalamatan si Governor Henry Waminal, leon si Congressman Ando Waminal o si Mayor Indy Waminal. Dako pasalamat sa ilang natabang na billing sa hospital. God bless. Sa akong kagalingon, dako jud katabang kay so kad sila nilingkod sa Usamis City, Tibok, Misamis Occidental, dako jud katabang sa bisan na sa estudyante, sa amo apo laban sa healthcare. Kinasingkasing nga gipadangat ni Maricho ang iyang pasalamat kang Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal ug Mayor Attorney Indy Waminal tungod sa maing pagdumala sa Asenso Usamis Free Hospitalization Program nga padayong naghatag og benepisyo sa mga katawhan sa dakbayan sa Usamis nga nagdawat og lubos-lubos og tinuod nga serbisyo alang sa pag-asenso. Okay ito ko sa ilang pamunuan, smooth and sailing ba? Ug labaw sa tanan sa mga atong peace sa Usamis City, dako jud sa katabang. Ako yung nakita nga sukat papuyo na mo, ako yung katabang sa tanang katawan sa Usamis. Alang sa Usamis Today, ako si Marian Lumapas.
Salamat anang Ozamis Rihatod Kanato, ingon nga serbisyo publiko sa Asenso Ozamis News Channel, ubos sa pagdumala sa Asenso Ozamis Administration, pinaagi sa liderato ni Mayor Attorney Henry Indy Afuaminal Jr. Alang sa dugang informasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Waminal, Attorney Indy Waminal ug Asenso Ozamis News Channel. And please like and subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita usab ninyo nga nakastream live ang mga programa sa AONC. Ozamis Today is also on replay sa DXHPFM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kinubukang AONC team, Leoncia Medallo, Bernal Texon, Adoni Di Sena June Purgatorio, Aras Carpio Kim Tangaro Macjul Malinis, Mary Malody Reyes, Angela Mecarante, Xander Edelid, Mary Ana Lumapas, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motikson. Daghang salamat. Padayon na Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.